श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आयचे दिवसाक आमगेले कोटी गायत्री यज्ञाचे पूर्णाहुती जावन संपूर्ण जावन स्वाम्यार आशीर्वाद आमकां सगळ्यांक समाज बांधवांक स्वाम्यांच्या आंग रितीर एक आशीर्वाद केला आणि 5 दिवस कार्यक्रमांत कसने तोंदर जायनिशी निर्विघ्नारे आमगेली हे गायत्री यज्ञ संपन्न जाल्लें आसा. हाजी श्रेयस सगळे समाजा मेळका म्हणून स्वाम्याने सांगलें. तशीच आमी वैदिकान सगळें देवाला प्रार्थना केलें सगळे समाजा खातीर हें एक गायत्री यज्ञ करका म्हणून आमी सगळे वैदिक कोट करून मेळून हें केल्लें कार्यक्रम 1995 हातूंत हांव एक कोटी गायत्री यज्ञाक भाग घेतला. आज वापास 2025 हातूंय हें गायत्री यज्ञाक भाग घेवचेक म्हाका पुण्य मेळ्ळें. मुखार तिनी भर जावन अनेकांक कोटी गायत्री जावो लक्ष गायत्री जो यज्ञ जावो तांकां भाग घेवचें पुण्य देवान आमकां अनुग्रह का म्हणून ते गायत्री मातेला प्रार्थना करता. गायत्री मंत्र 4 वेदाचे सारांश गायन्ते त्रायते इति गायत्री म्हणा. एक गायत्री मंत्र म्हणताना 5 फुल स्टॉप येता. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात म्हणून देवा तूं आमगेलें कसलें पाप आमी केल्लें नसलें परिहार जावन आमच्या आंग ज्ञाना कडेन वचच्याक तूं एक अनुग्रह करी म्हण तसलें तें गायत्री मंत्र तसलें तें श्रेश्ठ जावन आशिल्लें गायत्री मंत्राचें यज्ञ हांगा संपन्न जाल्लें आसता. देवाल की गुरुल की आशिर्वादान सगळे समाज बांधव हांगा भाग घेतली. हें सिंहा गांवांत जाल्यारय देवाल की स्वामेल की मार्गदर्शनारी हांगा केलेले ते गायत्री यज्ञांत कोणाकय कसलीय तोंदर जायनिशी संपन्न जाल्लें आसा. तसलें ते गायत्रीचे मंत्राचे ते अनुष्ठान केलेले हांगा यज्ञ केलेले फल सगळे समाज बांधव मेळो आणि सुजिंद्र स्वाम्यान आमकां हांगा दक्षिण भारतांत देखून उत्तर भारत येवत तशी एक करून दिलें. तसलें आमगेले सुजिंद्र तीर्थ स्वामी तांगेल अनुग्रहारे आज सर्व जनांक हरिद्वार क्षेत्र कसर म्हणून कळ्ळें. हांगा येवच्याक एक वाट करून दिलेलें आमगेले सुजिंद्र तीर्थ स्वामी नित्य स्मरण जावन आशिल्लें प्रातस्मरण ही जावन आशिल्लें ते स्वाम्यालें कितलो आमी उडगास केल्यार पावना. तसलें स्वाम्यालें हें हरिद्वार क्षेत्रांतू हे कोटी गायत्री यज्ञ संपन्न जाल्लें. स्वाम्याले देवाला आशीर्वाद सदा काल आमकां मेळका म्हणून हांव सांगून घेवन म्हगेलें एक 2 उतरां कृष्णार्पण करता आनी हें उलोवचेक अवकाश दिलेले यूथ ऑफ GSBक धन्यवाद समर्पण करता.